हेलो क्लास पिला माने समस्त पुणी थे गोटे नुआ भिड नहीं आसी बर्तमान देखा जे सप्तम श्रेणी पिला माने जोड़ा कि रही जाइतिला बर्तमान आसिला हारी निकटतम पड़ोशी विषय किछि बुझी नब जोड़ा कि जो मानकर किछि बुझा पड़नी निश्चित रूप से भिडियोटी भल भाव देखी नब अति सहजरे समस्त बुझा पड़ो पिला माने जो माने जानना सांग मान सेयार कर जनईदेव निश्चित रूप से षष्ठ रु दशम श्रेणी जो माने कौन सी टॉपिक जदि किसी बुझा पड़नी जाकि चैनल रे अच्छी समस्ते देखिपर बर्तमान आसीजा पिला माने कौन देइछि ना बड़ संख्या गुड़ी को पिला माने सेमानकर निकटतम हजार किंबा लक्ष किंबा कोटी विषय जानिया पई किछि हमकु धारणा एठी हमकु दिया जाइछि जेपरि कि हमें कहि परिबा जे गोटे संख्या देइछि पिला माने संख्याटी होउछि पिला माने कोन 6 कोटी 72 लक्ष 85,183 रो निकटतम संख्या गुड़िकर आसन मान कहीपर आम बर्तमान बुझा कौन कौन आसो दे देछि टेबुल टी समस्ते देखिले अति सहजरे बुझीपर ये देखिए समस्ते पिला माने निकटतम हजार तो आम जानते हजार रे 3टी शून्य आमको आमको लगुच 3टी शून्य जदि आम हजार कहवा 1000 कहले 1 रे 3टा शून्य जदि 5000 कह 5 रे 3टा शून्य आमको जना अच्छे तो बुझीपार सब पिला तो पिला माने जदि कहवा निकटतम हजार केते आसीबो हरि तो पिला माने निकटतम हजार लिखिले तो 1.7 आडू आम कौन करिया निश्चित रूप से 3टी शून्य आम व्यवहार करिया आ बाकी संख्याटी जेतिक अच्छी एज यूजुअल लिखा पड़ो जेपरिक आम कहीपर 6 कोटी पिला माने 72 लक्ष पिला माने तापर आसी हरि 85,000 एतिक होउची तार निकटतम पिला माने हजार संख्याटी जोड़े कि 6 कोटी 72 लक्ष 85,183 संख्याटी एटा हूँ आमर हजार निकटतम जोड़े कि आम कहीपर तो जापार ना तापर आसी बर्तमान तापर कौन देछि अति सहजरे कहीदेवी समस्ते टिके खाली बुझिबो समस्ते तो पिला माने पुणी थरे ए संख्याटी जदि आम कहवा निकटतम पिला माने 10,000 टी केते आसीबो ना 10,000 पिला माने मन रखिया 4टी शून्य लागिबो तो एक संख्या आड़ू आमको कौन करिया पड़ियो डाहाण आड़ू 4टी संख्यार बा 4टी शून्य आम छाड़ी आम बाकी संख्याटी जहाँ अच्छी पिला माने लिखिदेबा जोड़ा कि अच्छे आम देखी पाउछन्ते ना 85,000 पिला माने 183 लिखाई तार निकटतम जदि आम 10,000 काढ़िया पिला माने 90,000 आम लिखिपर एडा उत्तर हो पिला माने 90,000 देइछि देखि पाउछ ना 90,000 हो तार उत्तर जानि पारलो ना तो केउ केउ संख्या गुड़िक है कि निकटतम बा पड़ोशी संख्या आम ये जाना पड़ो पिला माने सही परि आसला हरी निकटतम लक्ष्य कौन आसो हरी ये देखिपार लक्ष्य अच्छी पिला माने 72 लक्ष तो पिला माने 72 लक्ष 85,000 निकटतम संख्या एडी आइछि हेरी केते 73 संख्या नि आइछि एठी समस्त एडी बुझियो पिला माने डायरेक्ट से 73 लक्ष नहीं आइछि किछि असुविधा जदि अछि कार मध्य तो ऑब्वियसली समस्ते कमेंट सेक्शन में मध्य मेंशन करि पारियो जदि किछि बुझा पड़नी जानि पाउछ समस्ते तो जेपरि संख्या लिखाई सेपरिक आम लिखी बा व्यवहार करिया जोड़ा कि आमे क्यों संख्यार निकटतम क्यों क्यों संख्या गुड़िक से जानापी चेष्टा करवा तापर दे देइछि निकटतम तार 10 लक्ष केते हो पिला माने निकटतम तार 10 लक्ष केते हो तो निश्चित रूप से जदि आम कहीपर 6 कोटी 72 लक्ष पिला माने अच्छी तो 10 लक्ष जदि आम लिखिया पिले पिला माने हो आमर कौन ये उत्तर 70 लक्ष हो आमर उत्तर पिला माने मन रखिया 70 लक्ष हो आमर उत्तर पिला माने एडा मन रखिया बुझीपार निकटतम 10 लक्ष तार अर्थ है जे 10 लक्ष 10 लक्ष 10 लक्ष जदि आम नेबा निश्चित रूप से 72टा कार निकट अच्छी पिला माने 70 अच्छी ना 80 अच्छी निश्चित रूप से 70 पाखरे अच्छी 72 तो 70 लक्षटा हूँ आमर उत्तर हो जो मैंने 80 लक्ष जदि कहे से संपूर्ण रूपे भूल हो बहुत दूर होड़े बुझीपार ना नेक्स्ट आस हरी आगे आसवा हारी पर आसला हारी निकटतम कोटी केते पिला माने निकटतम कोटी ए संख्याटी निकटतम कोटी काढ़िया तो देख ये आमर अच्छी ना 6 कोटी 72 लक्ष तो पिला माने 6 कोटी 72 लक्ष निकटतम जदि आम काढ़िया पिला माने तो निश्चित रूप से 7 कोटी हो पाखापाखि आम जदि तार पाखे काढ़िया किए अच्छी 6 कोटी तो पिला माने 6 कोटी 72 लक्ष पाखरे अच्छी
ନା 6,72,00,000 ପାଖରେ 7 କୋଟି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆସିବ 7 କୋଟି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ଉତ୍ତର ଅବଭିୟସଲି 7 କୋଟି ଉତ୍ତରରେ ଆସିବ। ତ ଦେଖ ଏଠି ତ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବଡ଼ ହେଇଥିବ ତାର କିପରି ଆମେ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଯାକୁ ଆମେ ଆସନମାନ ବା ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆମେ କିପରି ଚିହ୍ନିବା ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲେଖିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ। ଯେପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ହେରି ଦେଖିପାରୁଛ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଇଦେଇଛି ତାର ପିଲାମାନେ 5 କୋଟି ନିକଟତମ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ବୋଲି ସେ କହିଦେଇଛି। କିପରି ଲେଖିବା 1000 ଲେଖିବା 10,000 ଲେଖିବା ଲକ୍ଷରେ ଲେଖିବା 10 ଲକ୍ଷରେ ଆଉ କୋଟିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକା ଲେଖିବ। ଏଟାର 5ଟା ଲେଖିବ ଏଟାର ମଧ୍ୟ ଆମେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଣାଳୀ ଟେବୁଲଟା ଦେଇଛି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ସେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିପାରୁଛ ନା କେତେ ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା କି ତ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ 5 କୋଟି ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଏପରି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତ ନମିତା ଏବଂ ରମେଶ ସରଳ ପରିପ୍ରକାଶର ମାନକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5 କୋଟି ଯଦି କହିଛି ସିଏ ତ ଅବଭିୟସଲି ପିଲାମାନେ ଏଠି ସେ ଦେଇଦେଇଛି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏପରି 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 5 କୋଟି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା କି। ତ ନମିତା ଆଉ ରମେଶ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଛି ନମିତା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଛି ରମେଶ ନେଇଛି। ତ ଯୋଗଫଳ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମିଶେଇଲେ ସେ ଦିଟାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ 8 ଯୋଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ ବା 8 ଲକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 8 ଲକ୍ଷ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା 8 ଲକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଇପାରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଯୋଉଟା କି ନମିତା। ହେଲେ ରମେଶ ଯୋଉଟା କି ନେଇଛି ରମେଶ 9 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 9 ଲକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଇପାରେ ସେ ଯୋଉଟା ନେଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କିଏ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ନେଇଛି ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ନମିତା କ'ଣ କରୁଛି ନା 8 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗଫଳ ଆଣିଛି ଏବଂ ରମେଶର ଆସିଛି 9 ଲକ୍ଷ ନହେଲେ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେ। ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶେଇଦେବ। ମିଶେଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ 9 ଲକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ପାଇବା। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ସମସ୍ତେ 9 ଲକ୍ଷ ତ ପାଇବା ନାହିଁ ବଟ୍ 9 ଲକ୍ଷର ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଉତ୍ତର ଯୋଉ ଦେଇଛି ରମେଶ ଆଉ ନମିତା ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କାହାର ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା ସାର୍ ଆମର ରମେଶର ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକି ନା 9 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 9 ଲକ୍ଷ ହେଉଛି ତାର ଦୁଇଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଜାଣିପାରୁଛ। ତ ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ ଅତି ସହଜରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସିବ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆସିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ହାରି ତୁମର ଆସି ହେରି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଆସି ହେରି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ହେରି ତୁମର କିଛି ଗାଣିତିକ କିଛି ଆସି ହେରି ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖ ଏଠି 2 ନମ୍ବରଟା ହେଲେ ଆସି ହେରି ପିଲାମାନେ ଦେଇଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ଦେଇଦେଇଛି ବିয়োଗ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିଛି। ତ ପିଲାମାନେ 10 ଲକ୍ଷର ପାଖାପାଖି ଆସିବ ନା ତାଠୁ କମ୍ ଆସିବ ତ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ସେଟା ଯୋଗ କରାହେଇଥିଲା ଏଟା ବିয়োଗ କରାହେଇଛି। ତମେ କ'ଣ କରିବ ଏଟା ବିয়োଗ କରିବ ଦେଖିବ କାହାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଆସି ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଅତି ସହଜର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। 12 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ଏଠି କ'ଣ 12 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ 12 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ଆସିଛି ଏଠି ସହର ମାନଙ୍କର କିଛି ଦେଇଦେଇଛି ତଥ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସହର ମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆସିଛି ଏଠି କିଛି ତଥ୍ୟ ଏଠି ସାରଣୀଟି ଦେଇଦେଇଛି। ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା 2011 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି 1। ତ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବେଙ୍ଗଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କୋଲକାତା ତ ବହୁତ କିଛି ସହର ଦେଇଦେଇଛି ଯୋଉଟାକି ଭାରତର ସହର ଗୁଡ଼ିକର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦେଇଛି କେଉଁ ମସିହାରେ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାଟାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୀର୍ଷକ ଆମେ କ'ଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 2011 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅନୁମାନିକ ଭାବରେ 2001 ତୁଳନାରେ କେତେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି ସିଏ ଜାଣିପାରୁଛ ନା। ତ 2001ରେ କେତେ ଥିଲା 2011ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଛି କେତେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିয়োଗ କରିବା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ପିଲାମାନେ ଆସିବ ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ଅନୁମାନିକ ଭାବରେ ସେଠି ପକେଇବା। ତେଣୁ ସାରଣୀଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରିବ ହୋମୱାର୍କ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କରିବା ପାଇଁ।
जदि किसी बुझा पड़नी ऑब्वियसली समस्ते चाहिए जे कमेंट सेक्शन रे मेंशन करनबो कमेंट रे समस्त निश्चित रूप से समस्त उत्तर देवा चेष्टा करी। तापर आसी पिला माने नेक्स्ट कौन आसी देख गुणनर गोटे आसी बुझ